حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود هو ابن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله يعني ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد العالى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. शाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसने अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे मुसलमानों को सलामत रखा, और मुहाजिर वो है जो उन कामों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। इमाम बुखारी अबू मुआविया दाऊद बिन अबू हिंद आमिर का बयान है कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस बयान करते हुए सुना। अब्दुल आला दाऊद आमिर हज़रत अब्दुल्ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी की।